التراث المعماري بالدار البيضاء الكبرى موضوع ندوة توقفت عند التحولات التي عرفتها كثير من المعالم العمرانية التراثية للمدينة، أو تلك التي انهارت أو تحولت إلى بناية حديثة. ونختم النشرة بالصفحة الثقافية من الدار البيضاء التي تتغير وتتحول، وتراثها المعماري هو الآخر يتغير ويتحول، وكثيرة هي المعالم العمرانية التراثية لمدينة الدار البيضاء التي انهارت أو هي الآن في طور الانهيار، وأخرى تحولت إلى بناية حديثة، وهو ما تم طرحه في لقاء نظم بالدار البيضاء. ريبورتاج لإلهام برادة وهشام شقدال، والتحرير لأمين الخالدي. تحكي كتب التاريخ المعاصر الموثقة لمسار العمران بالدار البيضاء على أن سر جمال الواجهة العمرانية يرجع إلى المزج بين التراث المغربي الأصيل، الزليج التقليدي والنقش على الجبس، والأشكال الهندسية الفرنسية في البناء، ما يجعل التراث المعماري في العاصمة الاقتصادية علامة مميزة وجب صيانتها والحفاظ عليها. من أجل أن نزرع حب المدينة لدى الساكنة يجب أن نعرف تراثها، وأعتقد أن مدينة فيها الناس على علم بتراثهم تتميز بحس حضاري أكثر تطور، وبالتالي سنرى الأزبال أقل في الأزقة وأشياء أخرى. شارع 11 يناير هو الآخر عرف إهمالا على غرار العديد من الشوارع التاريخية. المجتمع المدني هنا بالدار البيضاء دق ناقوس الخطر وأعلن في لقاء تواصلي على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها. الدولة لديها الوسائل القانونية الخاصة لمحاصرة عدة سلوكات ترتبط بالإنعاش العقاري. هذا الأخير يعرف نسبة نمو سريعة وأحيانا يضع اليد على هذا التراث. galopante aussi, donc il y a une sorte de mainmise d'appropriation un petit peu de ce patrimoine. تبقى الدار البيضاء متحفا فنيا في الهواء الطلق بتنوع التراث المعماري وجمالية ساحتها، لهذا لا يجب التساهل مع كل من سولت له نفسه من المنعشين العقاريين أن يقترب من هذا التاريخ العمراني للمدينة. Casablanca dispose d'un véritable patrimoine architectural, plus de 4000 bâtiments au style colonial, des immeubles considérés comme des petits monuments qui doivent être préservés, mais en l'absence de stratégie, certains d'entre eux tombent en ruine. La société civile tire la sonnette d'alarme et appelle à une réflexion autour de cette problématique. C'est un reportage de Ilham Brada et Hicham Chekdel. Édifices au style colonial et immeubles art déco, le patrimoine architectural du vieux Casablanca est un musée à ciel ouvert. Sur le boulevard Mohamed V, le passant ne peut s'empêcher d'admirer la diversité architecturale de dizaines de bâtiments datant pour la plupart du début du XXe siècle. Pour faire aimer la ville à la population, il faut qu'ils connaissent le patrimoine. Et je pense qu'une ville où la population connaît le patrimoine, je pense qu'elle va avoir un civisme beaucoup plus développé. C'est un point important pour activer la conscience de la population. Je suis prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour améliorer ce quartier délaissé. Il est envahi par les marchands ambulants de tout genre. C'est devenu un souk. Ce Casablancais parle du boulevard 11 janvier, autre symbole des immeubles art déco qui cèdent sous le poids des années. L'absence de politique de préservation du patrimoine permet aux promoteurs de raser des bâtiments anciens pour les remplacer par des immeubles flambant neufs. L'État, il a l'outil et l'outillage et les moyens juridiques pour justement pouvoir faire contrecarrer, parce que vous le savez, il y a la promotion immobilière, l'immobilier qui a une vitesse très importante, galopante aussi, donc il y a une sorte de mainmise d'appropriation un petit peu de ce patrimoine. Pour le moment, la société civile se mobilise. Pas plus tard qu'hier, une rencontre a rassemblé une dizaine d'associations œuvrant dans le domaine. L'objectif est de réfléchir ensemble à des stratégies de préservation et de restauration du patrimoine, car la sauvegarde de ces richesses exige la mobilisation de tous pour que la métropole qui se modernise ne néglige pas ses legs.